जय श्री राधाकृष्ण दर्शक बंधु चलतु जानिबा आजिर भाग्य भविष्य। आज हेउची मे 20 2024 सोमवार। केउ राशि पाई केमिति रहिबो आजिर दिन चलतु जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आज एक भल दिन हेबो। नूतन व्यवसाय संप्रसारण योजना गठन होई पारे। कंटीजेनिक्स लाभ प्रदान करा जिवो, जहा आर्थिक स्थिति को मजबूत करिवो। बंद होइथिबा टंका आज मिलिवो। कौनसी कारोबार ठारू दूरेई रुहंतु। कठिन परिश्रम एवं प्रयास द्वारा समस्त कार्य रे सफलता पाइबे। परिवार सदस्यंकर संपूर्ण समर्थन रहिबो। परिवार परिवेश आपणक पाई अनुकूल हेबो। स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। विवाहित जीवन सुखी रहिबो। वृष राशि। आज दिनटी शुभ हेबो। चाकरी रे पदोन्नति हेबार संभावना रहिछि। स्थानांतर सहित आय मध्य वृद्धि होई पारे, जहा आर्थिक स्थिति को मजबूत करिवो। किछि नुआ करिबाकू इच्छा मध्य रहिबो। कौशल हेतु जने अधिकारी ठारू आज आपण सम्मान पाई परिबे। स्वास्थ्य भल रहिबो। स्थगित कार्य करा जाई परिबो। प्रेम कार्य रे सफलता पाइबे। मिथुन राशि। आज एक साधारण दिन हेबो। परिश्रम करिबा अपेक्षा कर्म क्षेत्रर योजना अधिक प्रभावशाली प्रमाणित होई पारे। अधिकारी मानकर सहायता पाइबे। पुराणा ऋणरू मुक्ति मिली पारे। परिवार बंधु एवं संपर्कीय माने आपणको संपूर्ण समर्थन करिवे। रियल एस्टेट प्रसंग रे जड़ित न हेबा आवश्यक। एक आईनगत विवाद रे पड़ी पारंती। आपणकर आचरण साथी को खुशी करिवो। टंका पाइबा पाई नुआ मार्ग खोलिवो। कर्कट राशि। आज दिनटी मिश्रित रहिबो। चाकरी क्षेत्र रे अधिक परिश्रम हेबो। आपणकर प्रयास कार्य रे सफलता आनिबो। मानसिक एवं शारीरिक थका अनुभव करिवे। क्रोध को नियंत्रण रखंतु एवं आपणकर वक्तव्य को नियंत्रण रखंतु, नचित आपण एक विवाद रे पड़ी पारंती। परिवारर काहा सहित मतभेद हेबार संभावना रहिबो। जान को जत्नर सहित व्यवहार करंतु। स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। भ्रमण ठारू दूरेई रुहंतु। सिंह राशि। आज एक भल दिन हेबो। व्यवसाय भल रहिबो एवं आर्थिक लाभ पाइबो। कंटीजेनिक्स सुविधा एवं चाकरी पदोन्नति गठन हेबो। कार्य संबंधी समस्या समाप्त हेबो। तथापि सेठारे अधिक कार्यभार रहिबो, जहा थक्कापणर कारण होई पारे। उभय परिवार एवं कार्यालयर परिवेश सुखद हेबो। विवाहित जीवन मध्य सुखी रहिबो। कारोबार ठारू दूरेई रुहंतु। स्वास्थ्य भल रहिबो। कन्या राशि। आज शुभ फलप्रद दिन हेबो। व्यवसाय भल करिवो। कार्य रे सफलता हेतु मन खुशी रहिबो एवं वास्तु भोगर धारा बढ़िबो। रियल एस्टेट एवं पूंजी विनियोग पाई एक योजना होई पारे। जे कौनसी पारिवारिक कार्यक्रम रे जोग देई पारंते। परिवारर परिवेश भल रहिबो एवं दिनटी मजालिया रे बिताइबे। स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो। खाद्य एवं पानीयर जत्न नियंतु। तुला राशि। आज मिश्रित दिन हेबो। कार्य क्षेत्र रे छोट समस्या आसी पारे, किंतु कठिन परिश्रम कार्य रे सफलता आनिबो। परिवार एवं सांग मानकु मध्य समर्थन करा जिवो। सेठारे अधिक कार्यभार रहिबो। विपद ग्रहण कले क्षति होई पारे। बेकार माने रोजगारर सुयोग पाइबे। क्रोध को नियंत्रण करंतु। पारिवारिक परिवेश भल रहिबो। स्वास्थ्य प्रति सतर्क रहिबा आवश्यक।
ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହେବ। ହଠାତ୍ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ହେବ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏକ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଭ୍ରମଣ ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି ବେକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବିନିଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲରେ ଯିବ ଏବଂ ଲାଭର ରାଶି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବେ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ପରିବାରର ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିବ। ଆଜି କାରବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭର ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି। ପରିବାରର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ପ୍ରଗତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରିବାରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହେବ। ଏକ ଭ୍ରମଣରେ ଆଜି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେବ। ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଉଦ୍ୟମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆସିବ। କ୍ରୋଧର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରି ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରର ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କାହାକୁ ଆଘାତ କର ନାହିଁ, ଏହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।